बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का फिर से खैर मकदम है। आज हम दूसरा चैप्टर लेंगे नमाज, और मोइन नमाज किताब से हम अपना ये सबक पूरा कर रहे हैं। नमाज किस तरह की होती है, पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लें ताकि हमारे साथ आप ये किताब पूरी कर सकें और नमाज के बारे में अहम मालूमात और मसाइल को समझ सकें। तो नमाज की ये दूसरी वीडियो है। नमाज के लिए कुछ शर्तें होती हैं जिनको पूरा किए बगैर नमाज नहीं हो सकती। कुछ शर्तों का नमाज शुरू करने से पहले पूरा करना ज़रूरी है, जैसे वज़ू, और कुछ शर्तों का नमाज पढ़ते हुए ख्याल रखना ज़रूरी होता है। नमाज पढ़ने से पहले इन 7 शर्तों का पूरा करना ज़रूरी है। तो वो कौन सी 7 शर्तें हैं यहाँ लिखी हैं। अगर ये 7 शर्तें पूरी नहीं हुई नमाज करने से पहले तो नमाज में आप दाखिल नहीं हो सकते। वो क्या क्या हैं, आइए। पहला है बदन का पाक होना, दूसरा कपड़ों का पाक होना, तीसरा नमाज पढ़ने की जगह का पाक होना, चौथा कपड़े पहन रखे हों यानी सर छुपा रखा हो, और पांचवा नमाज का वक्त हो, और छठा किबले की तरफ मुंह करना, सातवां नियत करना यानी ये इरादा करना और ध्यान जमाना कि मैं फ़लाह नमाज पढ़ रहा हूँ, यानी नियत का करना। ये 7 अहकाम हो गए, एक बार और पढ़ लेते हैं। बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, नमाज पढ़ने की जगह का पाक होना, और चौथा है कपड़े जो पहन रखे हैं यानी कपड़ों का पाक होना, और पांचवा है नमाज का वक्त पहचानना, छठा है किबले की तरफ मुंह करना, सातवां है नियत करना। ये 7 अहकाम हो गए। और अब चलते हैं कि बदन के पाक होना, इसकी तफसील के अंदर थोड़ा, ताकि हम समझ सकें। तो बदन पाक करने के लिए अगर नहाने की ज़रूरत हो तो गुस्ल कर लीजिए, या बदन पर गंदगी लगी हो तो धो लीजिए। गुस्ल करने की तरकीब यह है कि पहले पाक साफ़ पानी लीजिए, फिर दोनों हाथ धोइए और इस्तंजा कर लीजिए। बदन पर से गंदगी अगर लगी हो तो धो डालिए, फिर वज़ू कीजिए। अगर रोज़ा ना हो तो कुल्ली के साथ गरारे भी कीजिए, और फिर सारे बदन पर 3 मरतबा पानी डालें। याद रखें, गुस्ल में कुल्ली करना, नाक में पानी बहाना और बदन पर पानी डालना फ़र्ज़ है, उनके बगैर गुस्ल नहीं हो सकता। दूसरा हमने देखा था, शर्त थी बदन पाक करने के लिए। बदन पाक करने के लिए अगर नहाने की ज़रूरत ना हो तो सिर्फ वज़ू कर लीजिए। वज़ू की तरकीब यह है कि सबसे पहले दोनों हाथ 3 मरतबा धोएं। हर यानी मिसवाक से दांत साफ़ कर लीजिए। अगर मिसवाक ना हो तो ब्रश से, वरना दाएं हाथ की बड़ी उंगली से दांत मलिए। फिर 3 मरतबा कुल्ली कीजिए और 3 मरतबा नाक में पानी डालकर बाएं हाथ से नाक साफ़ कीजिए। फिर पूरे चेहरे पर 3 मरतबा पानी डालें। इसका ख्याल रखें कि पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक और कानों की कनपटियों तक कोई ज़रा सा बाल बराबर भी हिस्सा खुश्क ना रहे, वरना वज़ू नहीं होगा। फिर दोनों हाथ कोहनियों समेत 3-3 मरतबा धोएं। अब नया पानी लेकर सर और कानों और गर्दन का मसा कीजिए। आखिर में दोनों पाँव धोइए, और पहले दाहिना पाँव और फिर बायां। वज़ू करते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए, इस बात का भी अहम ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ देखिए कि नमाज पढ़ने के लिए कपड़ों का पाक होना भी फ़र्ज़ है, और अच्छा ये है कि कपड़े साफ़ हों, मैले ना हों, बदबू ना आती हो। आप हमेशा ख्याल रखें कि आपके साथ फ़रिश्ते भी रहते हैं। बदन की बदबू से जैसे आपके साथ इंसानों को तकलीफ़ होती है, इसी तरह फ़रिश्तों को भी तकलीफ़ होती है। और चौथी शर्त थी नमाज पढ़ने की जगह पाक होना चाहिए। ज़मीन पर कोई पाक कपड़ा बिछा लीजिए। गंदगी के पास या गंदी ज़मीन पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। सूखे ज़मीन पाक मानी जाती है, और लाइन पर भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, यानी लॉन जो होता है पर भी नमाज आप पढ़ सकते हैं। नमाज के लिए मुनासिब कपड़े पहनना भी ज़रूरी है। मर्द के लिए नाफ से नीचे घुटने तक बदन का ढकना फ़र्ज़ है, और औरत के लिए हाथ, पाँव और मुंह के अलावा सारा बदन ढकना फ़र्ज़ है, और जिस हिस्से का छुपाना फ़र्ज़ है उसी को सतर कहते हैं। और पांचवा इसमें शर्त थी कि नमाज का वक्त भी
نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے، یعنی جس نماز کے لیے جو وقت رکھا گیا ہے اسی وقت یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ وقت سے پہلے پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی اور دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ وقت کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے، جس کا ثواب وقت پر پڑھی گئی نماز کے برابر نہیں ہوتا، اور وقت پر نہ پڑھنے کا گناہ الگ سے ہوتا ہے۔ چھٹی شرط جو تھی کہ نماز پڑھتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا بھی لازمی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان سے قبلہ مغرب میں ہے، اور ویسٹ میں جسے کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ شہر مکہ میں آباد ہے، اور مکہ مکرمہ عرب دیش میں ہے، آپ لوگ جانتے ہی ہیں اس کو۔ اور 7ویں قسم جو تھی کہ مسلمانوں کی تمام عبادتوں کی طرح نماز میں بھی نیت کرنا فرض ہے۔ اگر آپ نیت کیے بغیر نماز پڑھ لیں گے تو نماز نہ ہوگی، اور اس نماز کو دہرانا بھی آپ کے لیے لازمی ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات صاف ہو کہ آپ کسی وقت کی کون سی اور کتنی رکعتوں والی اور کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مثلاً 5 فرض نمازوں میں نیچے لکھی ہوئی بات آپ کے ذہن اور دھیان میں ہو۔ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل سے نیت کرنا ضروری ہے۔ آپ سوچ لیں کہ میں بھئی ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ میری نیت ہے، تو یہ کرنا ضروری ہے، فرض ہے، زبان سے کہنا فرض نہیں ہے۔ فجر میں نیت کرتا ہوں، جیسے اس میں مثال ہے کہ فجر میں میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض، فجر واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اور ظہر میں اس طرح نیت ہوگی کہ ظہر میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اور عصر کی نیت کہ عصر میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض عصر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ مغرب میں نیت کرتا ہوں میں 3 رکعت فرض نماز فرض مغرب کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اور عشاء میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اگر واجب نماز کے لیے نیت کرنی ہو تو میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز وتر واجب واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ دن رات میں صرف 3 رکعت وتر واجب ہیں جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ یہ تو سبھی جانتے ہوں گے کہ وتر نماز کا وقت جو ہے عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نیت بھی کرنی ہوئے۔ اور سنت نماز کی نیت اس طرح کر لیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 یا 4 جتنی بھی آپ سنت پڑھ رہے ہیں رکعت نماز سنت، وقت جو بھی ہے فجر ظہر عصر مغرب عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اور سنت نماز ہی کی طرف نفل نماز کی نیت بھی کی جاتی ہے۔ سنت اور نفل کی اسی طرح نیت ہوگی، صرف نماز سنت کی بجائے نماز نفل کہا جائے گا۔ وضو غسل اور نماز میں کچھ کام فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں اور کچھ مستحب ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو وضو غسل اور نماز میں نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ کہلاتی ہیں۔ ہم ان کاموں اور چیزوں کو علیحدہ لکھ رہے ہیں، بلکہ اس میں لکھا ہے اور یہ دیکھ لیتے ہیں۔ وضو کا بیان آ رہا ہے ہماری اگلی ویڈیو میں، اس کو دیکھنا نہ بھولیں۔ تو آئیے اس ویڈیو کا اختتام یہیں کرتے ہیں اور وضو کا بیان دیکھیں گے۔